Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Islam Studio 1. सूरतुन नबा का आज दूसरा सबक पढ़ेंगे। कल पहला सबक पढ़ा आयत नंबर 1 से आयत नंबर 20 तक, टोटल 40 आयत हैं। आज आयत नंबर 21 से मुकम्मल सूरत पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिथीन फीहा अहक़ाबा लाबिथीन फीहा अहक़ाबा ला यذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وقواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا
لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق अल्लाह अज़ीम। आज आपने सूरत अन-नबा का दूसरा सबक आयत नंबर 21 से मुकम्मल सूरत पढ़ा।
और कल हमने आयत नंबर 1 से 20 तक पढ़ा। आज सूरत मुकम्मल हो गया, 1 सिपारा आज हमने मुकम्मल कर लिया। इंशाअल्लाह कल 29 सिपारा सूरत मुल्क शुरू करेंगे। अगर आप कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट लाजिम करें और हमें सपोर्ट भी करें। और अगर आप फिर सुनाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन करें और वहाँ हमें सुना सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर, आप इस पर भी हमें सुना सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।